Lam Shugujotono Swrangchati Kokborok Koktwma Nongni Logi Tongo Angonita Tini Kokborok Koktwma Rakangkha Hasni Montreokra Professor Dr. Manik Shahni Manjak Mumbai Swrangchati Gitanjali Guest House ADC Tongbari Sikang Bodolnakra Khlainani Bagai Koksa Panda Songtajaka তিনি জুলাই তালনি চিসনি শালমারি সাংগ্রংশল প্রদেশ বিজেপি জনজাতি মোর্চানি লোয়াজি মুম্বাই কক্সা পান্দা সংতজাখা বোবাগ্রাখর আগলিনি গীতাঞ্জলি গেস্ট হাউস কক্সা পান্দা থাংমানজাকিকা হাসনি মন্ত্রীরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা বিজেপি হাস্টিকাসকো এমপি রাজীব ভট্টাচার্য কচাম এমপি রেবতী ত্রিপুরা হামক্রাই মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বিজেপি হাস্টে জেনারেল সেক্রেটারি ডক্টর বিপিন দেববর্মা এমএলএ রামপদ জমাতিয়া এমডিসি বিদ্যুৎ দেববর্মা খবই জুদা জুদা এমএলএ জগ এমডিসি সং মানজাগলাইখা অশাল কক্সা পান্দানতি কক্সানা থাকি হাস্তিনি মন্ত্রীরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা সাইখনারখা বসকাঙ্গ এডিসি চংবারি এডিসি চংবারি ন নাহারি বদলন ক্রাক খ্লাইনানি নাহার মুক্তিনাই তিনি কক্সা পান্দা খ্লাইকাহানি শাখা হাস্তিনি মন্ত্রীরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা অশাল মন্ত্রী বক্র নরেন্দ্র মোদীনি তিফাং Tongko sangtongnai tiprasa lukurongni bagai je hamkrai samang butang rok khlaika abar unnati koklam shalaika te baskang salo lukurogna boma haike shep shabr kahinke chano abar unnati bo kok chablaika ভারতীয় জনতা পার্টি আমাদের যে জনজাতি নেতৃবৃন্দরা আছে তাদেরকে নিয়ে আমরা সময় সময় আমরা চিন্তন বৈঠক করি চিন্তন বৈঠকের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে নিজেদের যে আত্মসমালোচনা এবং আগামী দিনে সেটাকে আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজেকে কোন দিশায় আগামী দিন চলা উচিত সেই বিষয়ে চিন্তাধারা করা এবং ভারতীয় জনতা পার্টিকে শক্তিশালী করা। আমরা সবাই জানি যে বিশ্বের সর্ববৃহৎ পার্টি হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি। ভারতবর্ষে তো বটে, এত সংখ্যক মেম্বার এখন পর্যন্ত ভারতবর্ষে আর কোনো পার্টিতে দেখা যায় না। তো সেই পার্টির আমাদের জনজাতি শ্রেণীর যারা আছেন ওনারা তো আছেনই, প্লাস মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন যে যারা পিছিয়ে পড়া বর্গ আছে, পিছিয়ে পড়া বর্গের মধ্যে আমাদের এসসি মোর্চা আছে, এসটি তো আজকে হচ্ছেই না। TTADCनि CEM Purnochandra Jomatiani Yakbai Kherengbar Shakhamnogo Ayurvedic Panchakarna Unit Fyokjakha তিনি জুলাই তালনি চিসনি শালমারি সাংগ্রংশাল খমুলং খেরেংবার শাখামনগর আয়ুর্বেদিক পঞ্চকর্ণ ইউনিট কতাল ফিয়োগই রজাখা জাতিগথার মসঙ্গই ফিতারাসই ফিয়োগই রেফেনায়ঙ্গই থাংমানজাগৈখা TTADCनि CEM Purnochandra Jomatia EM Kamal Koloi 12 Tagajala Constituency MLA Bishojit Koloi MDC Ganesh Debbarma West Zonal Chairman Bishorai Debbarma TTADCनि CEO Rabal Hemendra Kumar Additional CEO Molsem Uddin Ahmed TTADCनि Health ni PO Partho Debbarma Teitongo Deputy PO Shukentu Bikash Debbarma Ayush National Health Mission ni Branch Officer Subrata Deb Khoboi Ayurvedic National Health Mission ni Branch Officer Alok Debbarma Teitongo juda juda adongrok Ayush Department ni Dr. Subrata Kono Hambai chini PO Health Dr. Partho Kono Hambai sini Medical Officer kanai Joto Hambai especially chini homeopathy doctors kini kanai Dorma Blake Hambai ini je isu yang tadi jeng program khalika Dr. Nonka aglai benefit nomor daga je chini panchakarma joy bhedi right ekosor jalati joy bhedi CECनि आदंग्रनो लगियोति आगस्ट दालनि 23 सालमारिबो IPFTनि पान्दा ख्लाइनानतयै सांग्रंशाल कक्सा प्लाइखा आरो फाइमानजाखा IPFTनि प्रेसिडेंट प्रेम कुमार रियांग जनरल सेक्रेटारि स्वपन देबबर्मातै असिस्टेंट जनरल सेक्रेटारि मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया তিনি জুলাই তালনি চিসনি শালমারি সাংগ্রংশাল বসকাংনি ফাইনাই আগস্ট তালনি 23 সালমারিও IPFT বদলনি কাইসা কতরমা পান্দা খ্লাইজাকনানি থাঙ্গাই টঙ্গো আ পান্দাতেই তিনি সাংগ্রংশাল কক্সাবলাইখা বোবাগ্রাখর আগুলিনি প্রেস ক্লাব
যত সিইসি আদংরকনো লগিয়তি ককচাপ লাইখা তৈ তঙ্গো আইপিএফটি ni প্রেসিডেন্ট প্রেম কুমার রিয়াং জেনারেল সেক্রেটারি স্বপন দেব বর্মা মন্ত্রী তৈ অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি শুক্লাচরণ নুয়াতিয়া আইপিএফটি বদল 2026 বিশি এডিসি চংবারিও বদল করা খাইদানি নাহার মুক্তি ককচাপ লাইখা Koktwma thumani bwskango phaiui মন্ত্রী শুক্লাচরণ নুয়াতিয়া শাখা 2021 বিশিও এডিসি চংবারিও আইপিএফটি বদল বুইনি চকলি বাই কেবে লঙ্গৈ থাংমানি ফিয়াবা বস্কাংনি এডিসি চংবারিও তাই হাই अंगनानि रोगला লাই থাংজাক সাল রগনি স্লাই বদল করাক अंगजाक সুকাংজাক ফান গনাং अंगजाक তাবুক আইপিএফটি বদল tei bodol yakari thangnai rok taisa kifli phai tongo salburum juda juda bodol yakari IPFT bodolo hawi tongo bwskango 2026 bishi edisi chongbario kahamang khari engnai saka montri assistant general secretary শুক্লাচরণ নুয়াতিয়া IPFT বর্তমান পরিস্থিতিতে আগামী 2026 স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন বিগত দিনের তুলনায় 2021 স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন হয়েছিল তখন আইপিএফটির বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের কারণে আইপিএফটির সংগঠন দুর্বলতা হয়েছে কিন্তু 2021 এই স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের তুলনায় আগামী 2026 স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে যথেষ্ট আইপিএফটির ভূমিকা রয়েছে कांग्रेस भवन बामतिया ब्लॉक कांग्रेस नि आदंग्रग्न लगियति ककचापखा प्रदेश कांग्रेस नि कास्को आशीष कुमार साहा कांग्रेस बतनो करा खदन बागै सालबुरुम बुरुम ककचाप जगै तंगो प्रदेश कांग्रेस नि कास्को आशीष कुमार साहा कास्कोनि बारजा या जगै सामंग ख्लाइमा या गुलो कांग्रेस बतनो करा खलाइना बागै ककपिरि तंगो अबाहकेना सांग्रंसलो प्रदेश कांग्रेस भवन बामतिया ब्लॉक कांग्रेस नि आदंग्रग्न लगियति ककचापखा प्रदेश कांग्रेस नि कास्को आशीष कुमार साहा कोक्टमा थुनानि बस्कांग फायि कास्को आशीष कुमार साहा साइखनारखा बाजेट जेफुरो कारि जागो आफुरो टैक्स ग्रे बाजेट नि साव फियाबा नुकजागो बिसि बुरुम बुरुम तैनि टैक्स जोंफ्रनि टैक्स तै मानिखिनि ni tax nei tangko sangtongnai lokorongni thani rang nahai tongo haste hapa abai baksa juda juda tangbedago lak lak bukcha achuk thayo interview nahar jagai tongo fiaba interview ronai sebok manai sikla sikli rogno sebok bo yafar jago fia sebok yafar na bagai kotor pandak khlai borogno appointment letter hayakeba offer letter bagai tongo rang subai haste hapa ar rang no pandarogo subaya karai हामक्राय सामंगो सबाइका हिंके तंको संतंगनाय लोकरगनि हामक्राय तैबो ओंखामु आगिनि हापां हास्तिय बेकार क्लाइजाक सिक्ला सिक्ली रगनो सेबक रिखा हिंके सेबक मानाय रगनो तांगबेदेखनि फासिंतै अफार लेटार रियुइ तंगु फियाबा ताबगनि हापां पान्दा कतर खलायै अपॉइंटमेंट लेटार अफार लेटार बागै तंगु अबाहायनो कक साइखना रेखा प्रदेश कांग्रेस नि कास्को आशीष कुमार साहा আপনারা জানেন যে সারা রাজ্য জুড়ে প্রতিটা ব্লকে আমাদের প্রথমত ভেরি রিসেন্টলি বিদ্যুতের মাসুল বৃদ্ধি আমরা দেখলাম গ্যাসের জন্য বিভিন্ন ধরনের সিএনজি পিএনজির উপর কর আরোপ করেছে রাজ্য সরকার এগুলি যুক্তি রাজ্য সরকারের বাজেট থাকে করহীন পুরো এলাকায় বিভিন্ন পুর নিগম সহ মিউনিসিপ্যালিটির সমস্ত বাজেটে हास्तनि मन्त्री अग्रा डॉक्टर मानिक साहा वानजै बसंनि अंततै वानजै कगनि जंजाल तयै मुंसाबो साया सिरिं अंगै तंगो लोकरंनि जंजाल याकाकना कारै लोकरंनि थानि टेक्से नाहाय तंगो हापां हनै सेजावै कग नारखा तृणमूल कांग्रेसनि कास्को শান্তনু রায় ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে যেখানে ডাবল ইঞ্জিনের বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে সেখানেই বাঙালিদের উপর অত্যাচার শুরু শিকার হচ্ছে তারা যখন আতঙ্কের মধ্যে আছে আমরা লক্ষ্য করছি আজকে পর্যন্ত মানিক বাবু কোন ধরনের বাঙালিদের নিয়ে কোন ধরনের প্রতি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ হাইগবা ওয়ানজি কক্তই খুখেংলাইকা ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেস ওয়ানজি কক্তই তংগসং তংনাই লোকরংনি বিসঙ্গ বিজেপিনি আদংতে আসাম হাস্ত্রি মন্ত্রকরা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ওয়ানজি কক্তই ককচায়া সামানি কক্সিলজামং বিনি সাকাও কাসাই ফাইমানি আসাম হাস্ত্রিনি মন্ত্রকরা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ওয়ানজি ককনতই ককচায়া সাও হनै ওয়েস্ট বেঙ্গলনি তৃণমূল কংগ্রেস রক চাজাক বাইলিয়া আবনি ইয়াগুলো
वेस्ट बेंगल तृणमूल कांग्रेस खरां तिसामानी बैबाक्सा ताबक त्रिपुरा हास्ते खरां तिसामानी नुकजाखा सांग्रंसाल वानजिकक नतिगि त्रिपुरा प्रदेश जुबक कांग्रेसनि बखाक्ति सेजामुनि कक नारखा सांग्रंसाल बबाग्रा खरागुलिनि चित्तरंजन रोड आंचे त्रिपुरा प्रदेश तृणमूल कांग्रेस हाबानग कोक्टमा थुमनाय रग रेंगै सेजामुनि कक नारखा तृणमूल कांग्रेसनि काजको शान्तनु राय असालब आसाम हास्तिनि मन्त्रियकरा हिमन्त विश्व शर्मानति सेजामुनि कक नारखा असाल काजको शान्तनु राय आसाम हास्तिनि मन्त्रियकरा हिमन्त विश्व शर्मान सेजावै कक नारखा आबोबाय बाक्सा हास्तिनि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह साइमानि बसिरि हास्तियो गोबांमा वानजिकक साना वानजि बसंनि लुगुरक तंगैबो हास्तिनि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह सिरि ब वानजि बसंनि अंतुतै तामनि बागै सिरिं आबो तंकसं तंगनाय लुगुरंनि बुसकां सानानि नांनाय हनै साका तृणमूल कांग्रेसनि काजको शान्तनु राय आबोबाय बाक्सा हास्तिनि गोरों थायो वानजि बसंनि लुगुरक वाइसाबा बांलादेशी वाइसाबा रोहिंग्या सालाय तंलायखा आबारावनो ब मुथागनानि नांनाय अबहानो कक सिलसाका ब तै आगरतलानि स्मार्ट सिटी जुदा जुदा सामुं खलायजागै दंगो तांजागै दंगो याबा वाति पिसा वाखे तै लमजागै थांगो स्मार्ट सिटी आगरतला आबोबाय तंकसं तंगनाय लुगुरक खेबले जोंजाल नुगदानि नांगो अ जोंजाल रकनो याकाक्रिया कारै तंकसं तंगनाय लुगुरकनि थानि वाइके टैक्स नाहाय माननाय आबोसे चाइतोगै दंगो हास्ते हाबां हनै साका तृणमूल कांग्रेसनि काजको शान्तनु राय আপনার অবগতির জন্য আমি বলতে চাই যে আমাদের প্রত্যেকটা জেলাতেই এখন সাংগঠনিকভাবে নতুন করে সাজানোর জন্য আপনি ধর্মনগর বলুন, ঊনকোটি জেলা বলুন এবং দক্ষিণ জেলায় বলুন, অমরপুর বলুন, করবুক বলুন, সমস্ত জায়গাতেই আমাদের নতুন করে সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য আমাদের সাথে নতুন নতুন লোকরা যুক্ত হচ্ছে, প্রতিনিয়ত যোগদান হচ্ছে এবং আগামী দিন তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা প্রত্যেকটা রাজ্যের প্রত্যেকটা বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা বলুন এবং বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী লোকরা বলুন আমরা সবার সাথে যোগাযোগ করছি। আপনারা লক্ষ্য করবেন যে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের একটা নতুন করে একটা ভালো একটা সাংগঠনিক স্ট্রাকচার আমরা আপনাদের সামনে রাখবো এবং ত্রিপুরা জনগণের সামনে রাখবো। আর আপনি যেটা বললেন যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ যারা নেতৃত্বরা তারা কি আসবে নাকি, এখন নিশ্চয়ই আসবে। আমরা যখন বড় ধরনের কোনো রকমের মুভমেন্ট করব এবং যখন আমাদের প্রয়োজন হবে, যখন আমরা সংগঠনটাকে সাজিয়ে ফেলবো, যখন আমাদের বিভিন্ন জেলাতে যখন আমরা সভা করব, তখন নিশ্চয়ই পশ্চিমবঙ্গে যারা নেতৃত্বরা তারা আমাদের সাথে থাকবে। चाहिए कि साथ पढ़ने, उठने, बैठने, खेलने या साथ में गाना सीखने से HIV नहीं फैलता। इसलिए HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा।
Hello, my name is Dr. Neelam Ahmed and I am the Managing Trustee of the Dhanvantri Group of Institutions. Here, I would like to share with you our journey. I am a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges, the Dhanvantri Group. We started with nursing, but today we have several courses and programs: allied health sciences, pharmacy, management studies, paramedical. And the good news is that today we started our Dhanvantri multi-speciality hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikpanawar railway station. खुलुमका हसनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फैका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबदी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करनो हायुं बेरनि शाकदुक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेब साब तंगो ते टेस्ट खाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरमना चेन्नईनि स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशननि फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनै फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुं खाके एबा तेबसिना मुसुं खाके गंदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call.
Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisha Kaham Hospital, Oro Kaham Treatment Ungo, Operation Facilities Rock Tongo, every month, Chennai ni specialist doctor Hayor treatment Kaipayo, Kubuni Hospital Lokin Sulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham Treatment Ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan Ungo, 24-hour doctor facilities Tongo, Taibo Kaham Kai Shaiman Nani Bagai, Tin Hospital of Hai visit Kalaimano, Hambai. जुदा-जुदा बदल याकरे दामछरा विलेज कमिटी नि नुखों खों चिसनी नि खरक बाची नै बोटार तिप्रामथा बदल हाबका बरगन खाबाय खुबाय लामसोय नाहारका इएम सोहेल देबबरमाते एमएलए पलदांसो Forty-eight koromsura bukaste by khobjak damsura village committee ni lukurok sangrongshalo juda-juda bodol yakare nokhong khongchis nini khorok bachi nei botar tipramothani bana romkha borogno tipramothani bana yafare khabai khugbai lamsugui naharka titi aadc ni em sohel debborma mla poldangso mdc direndra debborma 48 koromchora tipramotha block president obijit tripura yta block president niren tripura aadc ni nakombai dini e damsara bisini 17 family 52 voters of juda juda party yakarai tuni tipramothani bana gofai bowagrana hamjagai bowagrabai samung khlaina hine bo khapuroi juda juda party nang bok tuni no joining thaika bogai Kwaifang Community Hall nago CPM Congress yakare nukung khong nuichini khorok snichi voter tipramotha ni bana romkha borok no khabai khogbai lamsugoi naharka Central Committee ni kasko Shihanu Mok Chaudhary Sangrongshalo Julaibari constituency by Khobja Kwaifang Hatio Julaibari Tipramotha senior leader Narayon Riangni Tifang by Koktwma Himbotok Rally Songtjaka Aboniagulo Hatio Koglam Shalema Pandabo Haino Klaileka Akaitam Shanmungrok Anka Raida Sayati Hafani Rogno Reclinani Greater Tipraleni Shanmung Shupongnani tripartite accord implement Klaidani Shanmung Ti Himbotok Rally Klaileka or Himbotok Kwaifang Hatini Kurang Kurang Tayo Himbotok Himai Taisha Kwaifang Hatini Community Holo Kotumui Koklam Shalema Panda Songtjaka Kwaifang Community Holo o Pandani Bishingti CPIM Congress Bodol Yakare Khung Nuichi Nukhongni Khorok Snichi Botar Tipramothani Bana Romkha Borogno Khabai Khugbai Lamsugoi Naharka Tipramotha Bodolni Central Committee ni Yakcho Kasko Shihanu Mok Chaudhary MDC Debojit Tripura Julaibari Tipramotha Block Committee ni Kacham Yakcho Kasko Narayon Riang Tipramotha Mirza Kathalia Kendro Jubo Songgothoni Kasko Bonomali Debborma Teitongo South Hangor Committee ni Kacham Tangfang Joel Riang Tangfangjuk Kolpona Tripura Teitongo Juda Juda Adong Juk Songrok Oshalo Himbotok Teikoglam Shalema Pandani Yagulo Kwaifang ADC Village Tongnai Triprajuk Buri Rokno Risha Baglaikha Kwaifang Tipramotha Bodolni Adong Juk Songrok Ini song bis family ni song pai sokot tap tongai abo song already sing mung tong song boi hai fact song abo khairia song hate government sini list tong song abo manghangkan normal rei mana bobo party ni borok abo kobun party ni borok abo BJP
ini borok goreng sini jehetu alliance partner IPF ini alliance partner abo जों aroni borok जों abono जों joining khaya जों sudu congress bai sit ni borok जों joining khaya Shalthang thanani police bai romjaka shikok khorognoi te boroni thani manka khokjakmani laptop Haino hai police rok bai romjaka shikok khorognoi te a shikok khorogni thani manka khogoi talangjak laptop shikok mankor haste ganagai akarjak hani bagai shalbrup manikhani khokjakmani koktwma kasai phayo abai baksa shikok mankhorokbo romjakmani koktwma kasai phai togo shikok mankhorok jesino romjago asukno akari tongo haino bagai shalbrup shikok mankhorok bai manikhani khokjakmani koktwma kasai phai tongo lai thangjak kisasak shal sugago melarmatni phalno khongsawo shikok mankhorok habai laptop khogoi talang thangmani koktwma kasai phaimani abni agolo shalthang Agartala thanani police rok ashikok rokno rotoknani chengkha paithago ashikok rokno romi mankha te boron thani mankha laptop khorokno shikokno romi tubukha Agartala Shalthang thanao Agartala Shalthang thanani police rok opati mangno tui Koktwma thanani buskang phai shaikhanaraka SDPO Dev Prasad Rai 11 তারিখ রাত্রিবেলা SD এন্টারপ্রাইজ মেলার মাঠ একটি দোকানে উপরে ছাদের উপরে হোল করে ছোট একটা হোল করে চোর ভিতরে ঢুকে একটি ল্যাপটপটি এবং কিছু ক্যাশ টাকা এবং মাউস আর এগুলি কিছু জিনিস নিয়ে যায় পরবর্তী সময়ে এটা নিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট একটি আমরা অভিযোগ পাই এবং তার আগেও আমাদের কাছে আরেকটি অভিযোগ ছিল সেটা হচ্ছে কোর্ট কমপ্লেক্সের ভিতর থেকে কিছু ব্যাটারি চুরি হয়েছে তো এই দুটো ঘটনার উপরে অ্যাকচুয়ালি আমরা ফোকাস করছিলাম এই ঘটার সাথে সাথে রাত্রিবেলা তো পশ্চিম থানার ওসি বরতুষ দাস এবং বরতলা ফাঁড়ি থানার ওসি শুভজিৎ দের ওরা একটা টিম তৈরি করে যাতে টিম তৈরি করে প্রাথমিকভাবে যে জিনিসটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে সিসি ফুটেজ থেকে মানে ওই দোকানের মাঝখানে যে সিসি সেখান থেকে যে চুরি করেছে অমিত দের তার ব্যাক সাইড ছবিটা পাওয়া যায় পেছনের দিকটা পাওয়া যায় তো পেছনের দিকটা পাওয়া যাওয়াতে তো এটার উপর ভিত্তি করেই ইনভেস্টিগেশন স্টার্ট হয় এবং খুঁজতে খুঁজতে ওকে ফাইনালি গিয়ে ওকে অ্যারেস্ট করা সম্ভব হয়েছে গতকালকেই রাত্রিবেলা चाहिए कि साथ पढ़ने, उठने, बैठने, खेलने या साथ में गाना सीखने से HIV नहीं फैलता। इसलिए HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा।
my name is Dr. Neelam Ahmed, and I am the Managing Trustee of the Dhanwantri Group of Institutions. Here, I would like to share with you our journey. I am a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges, the Dhanwantri Group. We started with nursing, but today we have several courses and programs: allied health sciences, pharmacy, management studies, paramedical. And the good news is that today we started our Dhanwantri multi-speciality hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well, and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikpanawar railway station. खुलुमका हसने लुकुरंगनो नगनि बागै बेलेकिनो कहम सेब तुबि फेका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबदी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करन्यो हायुंबेरनि शाकदोक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदोक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामशक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खलाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावी शाकदोक नाजगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनै फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदोक सेबमाना निमुसुं खाके एबा तेबसिना मुसुं खाके गंदी तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala, is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female, and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with
post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital: digital X-ray, ECG, and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल आगरतला ओमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रॉक तंगो एवरी मंथ चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायो और ट्रीटमेंट खाइबायो कुबुनी हॉस्पिटल लॉबिन सुलाई और किसा रांगबाइनो काहाम ट्रीटमेंट उंगो all types of investigation blood test x-ray scan उंगो 24-hour doctor facilities तंगो ताइबो काहाम काइ साइमाननानि बागै तीन हॉस्पिटल अफ हाइ विजिट खालायमानो हामबाय Tinin bagai kokborok koktwma musukna uli koktwma saimana bagai chayakari naitung di Swrangchati hambai.